बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आन से उतरा गया लजीज और मुअज्जज़ाती खाना। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये खाना जन्नत से आया था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि उसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जब अल्लाह ने कौम इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फिरऔन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फिरऔन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के लश्कर को लेकर शाम में दाखिल हो जाएं। जिस मुकद्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से किया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी, लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुकद्दस पर कौम अमालका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुकद्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हुआ और बुज़दिली पैदा हो गई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ताकतवर हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक के बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस ताकतवर कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादे में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे और इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रुकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर 7 दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। बनी इसराइल के लोग इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया तो सारी कौम इस्तग़फ़ार करने लगी और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए इस मैदान में बेशुमार नेमतें अता फरमाएं। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना अस्सा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह, क्योंकि ये वादे वसी मैदान पर फैला था, वहाँ पर सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी और दिन के वक्त सूरज की तपिश से बनी इसराइल बदहार हो जाते थे, लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीच एक चमकदार सुतून उतरता था जिसकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते थे। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थीं। उन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत में सलवा था। दरअसल अल्लाह ने इन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म की ग़िज़ा उतारी थी, एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो मेरे खुदा ने तुम्हें खाने को दी है और इसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा, फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी न जानते थे तुझे खाने को दिया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गूंद था जिसका जायका शहद जैसा था।
یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں پر جمع ہو جاتا اور بنی اسرائیل اسے صبح اٹھ کر کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر بھی کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتیں تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بھی مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے یہ ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کھانا سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے لیے بنجر میدان میں چشمے جاری کر دیے اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے اللہ کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب ہم کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم پریشان ہیں، مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مصیبتوں سے بھی بڑا ہمارا خدا ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔